Okay, Panagdait students. So, this is a recorded discussion about parabolas. So, what is a parabola? So, a parabola is the set of all points in the plane equidistant from a fixed point F and a fixed line L not containing F. So, we refer to the figure below. So, a parabola daw is a set of all points. So, muna siya ang set of all points in the plane equidistant from a fixed point F. So this is your F and a fixed line L. So equidistant ra daw sila. So this means nga ang distance ang distance kani siya sa F o ang distance sa L gikan siyang vertex. So muna siyang vertex na to, no. So equidistant daw sila. So it is equidistant from a fixed point F and a fixed line L not containing F. So sabot ani niya, so wala siya nag-contain ng F sa L kaya nasa sa gawas sa parabola. Okay? So the point F is the definition the point F in the definition above is called the focus of the parabola and the line L is its directrix. So in this lesson line L is either horizontal or vertical. Okay? So ang case nga ato ang line L is vertical is when let's say for example we have a parabola like this. So atong L pwede siya inani. So, it could be vertical and ani nga case, dara nga inani nga case, it could be horizontal. Okay? So depende ra siya sa ato ang given nga equation or graph. Okay, so let's proceed. So akong i-summarize sa diri nga slide. So kaning point F na to, this is called focus and the line L right here. So dapat ang line L ha gatalikod yun siya dapat sa nagit siya sa likod dapat sa parabola. Okay? Meaning ang parabola gatalikod sa line L. Okay, ana. Sa dali nga pagkastorya. So, ang F diari is called the focus while the line L is called the directrix. Okay? The directrix is located behind the parabola. So, here are the parts of the parabola. So, we consider the parabola with focus F and directrix L. So, siyang focus na to and then the directrix L. So, itong focus is a point, okay? Point na siya atong focus ha. So it contains, if it is a point, it contains coordinates sa tuang Cartesian plane, okay? So this one right here, since it has a point, it is the focus, okay? So the line through F perpendicular to L is called the axis of symmetry. So this is called the axis of symmetry. It is perpendicular to um to L and through F. So perpendicular siya. So perpendicular that forms 90 degrees, di ba? So ana na siya. And the axis of symmetry divides the parabola into two parts and these parts are mirror images. So ang axis of symmetry muna siya gabahin. Gabahin siya sa atuang parabola into two equal parts. So equal parts siya because it is indicated in our definition that it has mirror images. So, kung unsa kabukhara ni, kung unsa ni siya kabukhara, mo po ni siya kabukhara. Same ra na sila dapat because they are mirror images. So, there is exactly one point of the parabola that lies on the axis of symmetry. It is called the vertex of the parabola. Okay, so vertex siya sa parabola. Ang kani siya. Muni siya itong starting point sa ato ang parabola. Okay? So, this is vertex. So, it is called the vertex of the parabola. So, we can see from the definition of the parabola that the vertex is equidistant from the focus and the line L. So, sa dali nga storya ani guys, ang ato ang vertex is in between the focus and also the directrix. Kay same raman sila distance dire, same po sila distance dire, meaning
ang atoang vertex diri is the midpoint of the focus and atoang directrix. Okay? So muna siya ang atoang vertex. Kumbaga, if circle pa ni siyang parabola, if if circle ang atong parabola, kaning vertex na to would be the center. Okay? Muna siya ang center. Okay? Now, as you can see there, we can see from the definition of the parabola that the vertex is equidistant from the focus F and directrix L. So, equidistant daw sila, and the distance from the vertex to the focus or directrix is called the focal distance. So, ang tawag ang distansya niya, kani siya, kani ang distansya diari is called the focal distance. And also, ang distansya po diari, since equal raman na silang duha, equal raman na sila, so this can also be considered as the focal distance. Okay? Kaya same raman silang measurement. Good. Now, you have there the latus rectum is the segment containing the focus with endpoints on the parabola and perpendicular to the axis of symmetry. The length of the latus rectum is 4a. Okay, so ang latus rectum na to mo ni siya. So natay focus. So natay focus dari ha. Natay focus. And then how to construct the latus rectum? All you have to do is to if you have there a point nga 2, so if na kay 2 dara, you'll just have to draw a line. Mo-draw lang kag line diara. Mo-draw lang kag line diara sa focus nimo up until maka-reach siya sa point sa ato ang parabola. Dara oh. Matandog na siya diara. Diha ra tama atong litus rectum. Dili siya para sa directrix nato nga lapas gyud siya like taas gyud kay na siya nga line. Or infinite na siya nga line. But ang sa ato ang litus rectum, it is limited only up until the point of our parabola. Okay? So igora siya ning touch diara. So same ora ra siya directrix nga line, only that limited siya up until diri lang gyud siya sa point sa parabola. So di ra mo dapat ma-worry ana kay kuan naman na siya. Let's say for example, kanang ato directrix biya kay same ra biya siya sa focus, di ba? So if ato directrix drawan ra tog linya nga taas, ang atong latus rectum mo-draw ra tag line pero tama na ta sa point diari sa ato ang parabola. Okay? So ana ra siya. So let's proceed. So all you have to remember is we have there the standard form of the equation of a parabola with vertex at the origin. So, unsa man to gani if sa origin ta, if nata sa origin guys, kay nata sa nata sa 0 0. Okay? Nata sa 0 0. So, nasa sa tunga gyud sa ato ang Cartesian plane. Okay? So, itong focus ani will be A and 0 sa different cases man ni siya gud. By cases mo gud ni siya. It's either ang atong parabola could face right here, ana, pwede pod ana atong parabola, pwede pod ana atong parabola, and pwede pod ana atong parabola. So it could open left, right, up or down. So unsa ato pag-determine if ning open ba siya to the right or to the left. So if to the right siya, okay, if to the right siya or to the left, atong equation will start at y squared. Okay? It will start at y squared. So diha ra nato mahibaw-an nga kani siya nga parabola kay kuan din ni siya kanang opens to the right din ni siya or to the left because it has a y nga equation. Y man siya nga equation. But if we have there an x equation, it opens upward or downward. Okay, how to determine the direction? All you have to note is to uh, check the sign sa iyang giikwalan. So ang y squared if equal sa positive ra nga number tanan, dira, as you can see here. So if equal ra na sa tanan, I mean if equal to positive ra na sa tanan, so the parabola opens to the right. And if sa left gani siya, that means negative, naa siya negative di ara. So it will open to the left. And then sa upward, same manner, if upward siya, syempre pataas siya,
is because positive ni siya. And then downward siya, it is because negative siya. Okay? So, ana lang siya. Atong directrix will just be equal to A. So, sa ganing A, gani, ang A na to is our focal distance. Okay? That will just be equal to the focal distance. So, atong focal distance diari, di ba, kay atong directrix man, kay same raman siya sa focal distance sa focus o diari, di ba? Kay mo man same raman na sila tanan. Only that, baliktad man siya, since gatalikod man siya, gatalikod man ang parabola niya, let's say for example, kani, oh, this parabola opens upward. And ang parabola nga ga-open sa upward, gatalikod siya sa atong directrix. So if nagtalikod siya, it means nasa sa negative nga sign, di ba? If given ta ha, if given ta ang atong vertex is at the origin, okay? This case will only be applied if it is at the origin ang yang vertex, okay? So kani siya, nagtalikod man siya, so nana siya, ningnaog na siya, nana siya sa ubos sa ato ang Cartesian plane nga part, which means negative. Okay? Negative na siya. So, atong directrix will just be the negative of A. Let's say for example, kani siya. Ang iyang focal distance is just 2, di ba? Okay, 1, 2. Di ba? 2. So, ato ang directrix diary is negative 2. So, atong directrix diri x is equal to negative 2. So, it is just the opposite of the focal distance, which is A. A atong inote nga focal distance, guys, ha? So, kani siya sa latest rectum pod nga part. So, we have there sa atong graph nga 0, 1, 2, di ba? 2. So, 2 atong focus or atong focal distance is 2. So, saan mo pag-determine sa atong latest rectum? Sa atong latest rectum is natin formula nga 4a. So, naman tayo yung formula nga 4a di ara. Yung mga buhaton rana niya is 4a. So, atong a is 2 man. So, 4a, that will just be equal to 4 times 2. Now, 4 times 2 is just equal to 8. Now, remember guys, nga ang ato ang parabola, ang iyang parts are mirror images. So, mirror images means nga if ato siyang bahinon, if ato siyang i-divide, equal ang both sides, di ba? So, this means, if ato ni siyang i-divide ang 8 og 2 equal parts, so, let's say, ato siya i-divide into 2 equal parts, so that will be 4 and 4, di ba? If ato siyang i-separate, 4 and 4. So, in order to construct your latest rectum accurately, so from your focus, you will just count 4 points to the left and to the right. So, 1, 2, 3, 4. And then, 1, 2, 3, and 4. So, if ato siya i-total, di ba, kani siya, o kani, ato i-total, 4 plus 4. So, they sum up to 8, di ba? So, it checks out. Sakto ang ato ang gi-use nga formula and also atong focal distance, di ba? So 4 siya and 4. So ana ra siya. Di ara ang ato ang litus rectum. Okay? So sa diari, okay, na-explain na nako siya sa directrix nato, dapat siya nasa likod sa atong parabola. So if it opens to the left, dara siya to the left siya nag-open. So for example, dara to the left siya nag-open. So kani siya, naanay siya sa ato ang positive nga sign. So this will be equal to positive nga focal distance. So atong focal distance diri is negative na. Okay? And same manner siya sa upward ug downward. So if downward siya, dara downward ana. Downward siya. So talikod man atong directrix, so positive siya, di ba? So you have there the table shows four equations of the parabola in the standard form with vertex at 0, 0. So if the focus is at zero at A 0, anong A is 0 man? So mo man siya atong focus good, atong focus or ato ang focal distance.
So dara siya oh, ako ni siyang i-clear tanan ha. So natay given ta graph, ato ang focal distance is A, 'di ba? Is A. So atong A diri is 0, 1, 2. So 2 ato ang A, 'di ba? So atong focus, ang iyang points will be 0 and 2. So muna siya ato ang focus, ang ato ang line L or ato ang directrix will just be equal to -2, 'di ba? So 1 and -2. So muna siya. So A ra ang gi-substitute diara sa atong point man good. Now the parabola opens to the right and its equation is y squared is equal to 4ax. So if the parabola is at negative a 0, the parabola opens to the left and its equation is y squared is equal to negative 4ax. So if on the other hand, the focus is at 0a. So if 0a siya, draw 0a, lukit lang nato siya. So it obviously means it opens upward. So the parabola opens upward and its equation is x squared is equal to 4ay, and the parabola that opens downward has focus 0 and negative a. So negative a naman na siya. As you can refer sa atong table, kani table na to magamit you can siya nato guys para dali ra kita makasolve no. So if natay focus nga naay point at 0 negative a, so the equation is x squared is equal to negative 4ay. The table also shows the equations of the directrix and the axis of symmetry of the parabola based on its opening. Okay. So let's have an example. So the example diari, so we will determine the focus and directrix of the parabola with the given equation and sketch the graph and indicate the focus, directrix, vertex, and axis of symmetry. So you have there for number one, you have there x squared is equal to 12y. So given the x squared is equal to 12y, so all we need to do is to um, locate balik sa atong table at sa table. Di ba? X squared is equal to 12y. So, di ba walay negative nilang tanan? And it starts with x. So, it is an x equation. And for a y man, so this means nga this parabola opens upward. Okay, it opens upward. Now, atong first nga pangitaon ani guys is atong vertex. Atong vertex ani obvious naman nga 0, 0. Okay? Obvious ni siya nga 0, 0 because walay ga-subtract sa x squared or sa atong 12y. If makita mo na x squared minus 2 na siya or is equal to 12, 12y minus 3 na siya, inana ganyan ang form niya. So that means wala siya sa iyahang origin, wala siya sa origin. So since inaani lang man na siya, one term lang siya each. So the vertex is at the origin which is 0, 0 and the parabola opens upward. It is because walay negative di ari. Now, atong buhaton sunod is to find the focal distance. So unsaon na to pagpangita sa focal distance ani man? So atong focal distance will just be equal to for A, i-equal ra na to siya sa number tapad sa y or sa x. So if example na to, y squared ni siya diri and kani siya 6y. So ang tapad 6x dahil 6x. So ang tapad sa x mo imong kuanon, imong i-equate og 4a. Okay, diari pud sa formula atong basihan para madali. So x squared is equal to 4ay man atong gamiton nga equation. So kani x squared, di ba? X squared man na siya. So 4a man daw. So atong buhaton is to divide 12 with 4 lang. So to make it 12y, di ba? So 4 divided by 12 that is just 3.
'di ba? So if ato siya i-multiply, 4 times 3 mobalik ta sa 12y, 'di ba? So this means nga ang atoang a ani will be will be 3. So atong a diari will be equal to 3. Ah, 3 atoang a or sa atoang a gani, atoang a will just be our focal distance. So from the vertex, you will just count 3 points up, then 3 points down for your directrix. So 3 points up, 1, 2, 3. Now, nalocate na nimo imuhang focus. So, imong focus is at 0, 3. And ang imong directrix will just be at -1, -2, and -3. So, that will be y is equal to -3. So, as you can see there's a table, y is equal to -a. So, ato ang a is equal to 3 man, and negative a man ha. So, that is -3. So, natay focus, natay focal distance, og natay directrix. So, kani siya guys para madali po dari. Kato, I showed you another way kung unsa ang pagpangita sa ato ang A. You can also do this. So, 4A is equal to 12. Divide both sides by 4. So, our A will just be equal to 3. So, kani siya. Second example, kani. Equate nimo. So, na kay 4A is equal to 6. Ayaw ra, i-disregard ra ang sign niya guys ha. Kay ikaw na may bahala ana mulukit. So, ako sang i-demonstrate kani. So, for A, divide by 4. So, A will just be equal to, ato ang 6 over 4 is just 3 over 2. So, muna sa to ang A. Okay? So, sa lain pa, so, balik sa tadari ha. So, na natin focus nga 3 units. So, 1, 2, 3. Muna natin focus, natin vertex, natin directrix. And then, muna lang to siya. Ang atong axis of symmetry is just x is equal to 0. As you can see in the table, i-write ra nato diara. Mag-base na ta sa table gyud. So x is equal to 0. Ani nga example. Okay? So check ang ato sa i-check ha, ato i-check ang atoang focus, atong directrix, atong vertex, check na pod og ang atoang axis of symmetry. Check na sila tanan. Okay, kay mo man ni atong gipangita gud oh. Focus, directrix, vertex, and axis of symmetry. Okay? So muna na siya. Now, for extra, itong i-extra, katong latus rectum na to. So, unsaon din nimo pagpangita atong latus rectum, sir? Ani nga problem. Unsaon man na. So, di ba, recall that ato ang focal distance is equal to 3. And that, ang ato ang formula for our latus rectum is just equal to 4a. So, 4a man na siya. So, 4 times 3, that is just equal to 12. Di ba? So if 12 na siya diara guys, so if 12 na siya diara, if atoa siyang bahinon og kaduha, kung bahinon, so 6 og 6, so this means nga from the focal point or like focus na to, we will count 6 units to the right and 60 units to the left. So you have there atong focus, dira atong focus oh. So mo count tag 6 units. 1, 2, kung idat dira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Count sa left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 'Di ba? 6 siya. So, 6 dire, 6 dire. Total of 12. So, 12 ang atong latest rectum diya. So, ana ra siya guys. Sumudro na lang kag line diara. Ah, straight lang ninyo guys pag-draw. So, muna na siya. Ana ra pag-locate sa atong latest rectum if ever we are asked to find it or put it in our graphs. Okay? Ano ra siya, i-put siya sa atong graphs. Next is, the second example, you have there x squared is equal to -6y.
So if negative ni siya diari, um, we can easily say that, um, 'di ba kay x squared man, so if it's x squared, it could open upward or downward. Now, since negative man ni siya, now since negative man na siya, therefore, this opens downward. So, this parabola opens downward man. Okay, matik na. Vertex na to. Check na kay 0, 0 man na at the origin, butang dire. Next is ang atuang focal distance or A. So, ayra mo kayo kabala ka guys kaning diri butang diri kay C man ni siya diri gud gibutang. A ra tong gamiton guys ha, A ra tong gamiton. You have there atong focal distance so papangita na to, we'll just equate the number right here to 4A. 4A is equal to 6. Disregard the sign. Disregard na tong sign guys because units man ni siya good. So let's say for example 4A divided by 4 and 6 divided by 4 will have 3 halves or 1.5, 'di ba? Ang 3 over 2 is just equal to 1.5. So 1.1 and a half, 1 and a half. So nanatay A nga 3 halves, 'di ba? Or 3 over 2. So ngano mang i-disregard na ang sign, sir? I-disregard nimo ang sign sa pag-calculate lang ani ha, sa pag-calculate lang aning atuang sa atuang focal distance. Kay distance man na siya. Bali, ang distansya ra atong gi-calculate, wala ta nag-put og direction ani niya. Ay ha na ta mo put og direction pag-plot na nato sa point. Okay? Pag-plot na nato sa point. So, pag kita nato diri nga negative ni siya, so this means in order to determine your focus, so you'll base it on the sign written in the example or the problem. So as you can see there, it is negative. So we can just simply count 1.5 units. So ang 1.5, it sits between 1 and 2. Diba? So between 1 and 2. So mo ni siya 1.5. Muna na siya. Next is ato ang check na ato ang ah, focus or focal distance. Check na na siya. So obviously 0 and negative 3 over 2 na na siya. Tara, downward man siya. So negative A. Yan na dayon. Next is ang atuang directrix. Atong directrix ani, 'di ba kay atuang parabola opens downward man. And ang atong parabola always magtalikod sa atong directrix. So if nagtalikod siya sa downward, this means naaday siya sa taas, which is positive. So positive 3 halves ang atuang directrix. That is 3 over 2. Check na na siya. Axis of symmetry, basic na lang kayo guys. Axis of symmetry. Tara, atong axis of symmetry. Oh. X is equal to 0 ra gyapon. So ana ra siya guys. Now for the extra, ang extra na to is katong latus rectum. If ever gipangita man gani. So saan pagpangita to sa latus rectum ana sir? So from 3 halves, all we need to do is to kuan sa find sa using the formula which is 4a. So kani siya para sa latus rectum na ni siya 4 times 3 halves. So cancel out. So nabinlantag 2, that is 2 times 3 which is equal to 6. So 6 ang total sa atuang latus rectum and if ato siyang bahinon, that will be 3 and 3. Now, from our focus, we will count 3 units. So 1, 2, and 3. So sakto kayo, di ba? Naagid siya sa negative 3. Kay tag 3 naman ang imong lakaw. So 1 na pod, 2 na pod, and 3 na pod. So if ito siya i-total 1, 2, 3, 4, 5, 6. So a total of 6 units. So that will be our latest rectum, guys. Example 3. So what about problem with
y nga equation. So unsaon man na siya. So we have there for example 3, determine the vertex axis of symmetry, focal distance, focus, length and endpoints of the latus rectum. So diari na ta. Ano yung latus rectum gipangita. So kani siya magamit na nato ni itong mga example sa una. And graph the parabola. So kani siya guys, ang gihatag ani kay ang graph na diretso, no? Ang gihatag is kani siya. Y squared is equal to negative 1 half x. So atong first nga buhaton is to find the focus. Atong vertex is always check because it is at 0, 0. Check na na siya. Ato ang focal distance na lang, atong directrix, atong axis of symmetry. Atong axis of symmetry ani will be y because this is a y equation. Okay? As you can see there, oh. You can see there, if y get to equation, atong axis of symmetry, y pod. If x, x pod. Okay? Now, you have there y squared is equal to negative 12, negative 1 half x. Now, to find the focus, all you have to do is to equate it with 4a. Equate mo siya 4a. So, divide both sides by 4 to get a. If divide mo siya, that will be a is equal to 1 half over, 1 half times 1/4, diba? Reciprocal. So, our a is equal to 1/8, diba? 1/8. So, ato ang focal distance is equal to 1/8. But, atong focus, since negative man na siya, so we will count 1/8 units to the left. No, 1/8 unit rad because it did not, sige ni, surpass 1. Okay? So, below 1 man siya. So, unit lang na siya. So, 1/8, 1/8 to the left unit. Okay? So, 1/8 na to. Di ba? Kaya itong 1/4 is 0.25. So, atong 1/4 is, i-divide na 2. So, ang 25 nasa sa mga 0.12 something. So, 0.12. Nasa sa 0.12 dapit. If nasa sa 0.12, count ka 0.12 sa left, tara, 0.12. Ano siya. So, this is our F, or our focus, which is negative 1/8 and 0. Ano siya at iyahang coordinates. Next, itong vertex is check 0, 0. Atong directrix ani is just the opposite sign. So, opposite sign sa A na to is just 1/8. So, check na na siya. I-check ko po na siya. And then, ato ang, sige ni, axis of symmetry is always equal to 0. So, check rag hapon. So, lastly, so, na to papangita ang litus rectum. So, saan mo na siya, sir? So, atong easy rag hapon kini, guys. Natay A, di ba? Atong A or F, F ni siya atong focus. Atong A ani is 1/8, di ba? A na to is 1/8. So, A is equal to 1/8. And to find the latus rectum, we will equate it to 4A. No, dili siya equate. I-substitute siya sa 4A. So, 4 times A, which is 1/8. Tara. So, that is equal to 1 half. So, 1 half daw siya, tanan. So, this means, tag 1/4 each sila. Okay, mirror images mo sila. So, from our focus, mo count ta og 1/4 nga units. So, that is, dara, ana, count tag 1/4 nga units. So, saka kag, 0.25, saka kag 0.25 sa taas, munaog pug kaog 0.25. Now, unsaon nimo pag-determine sa, ah, endpoints or ang iyahang coordinates sa endpoints? Simply, use this, kani siya, sa pagtunga. Okay? Mura na siya sa pagtunga, guys. So, ipares din nimo siya og kaning 1/4.
Depende na sa direksyon nga imong gisakaan ba or ginaugan. So ana ra guys, ha. If kapanaog ka, obviously negative ka diri butang. If kapasa ka pud ka, positive imong ibutang. Only that ang imong focus will just remain, uh, will just remain with its sign. Pareha ari. Kani nga example, ang litus rectum na 'to diri kani, 'di ba? Kani itong litus rectum. Unsa may coordinates ani? Ang coordinates ani obviously, 'di ba kay pag-get nato sa tuwang litus rectum ni kay 4a man, atuang a is 3, 4 times 3 that is equal to 12. Atong bahinon ng 12, that is 6 and 6. So muna ni imong coordinates. Atong focus is 3 man, 'di ba? So ato ang endpoint diari at ang coordinates niya will just be negative 6 and 3, 'di ba? Kay going to the left man ka, so ma-negative gyud na. Diri kay going to the right man ka, 6 gyapon imong gamiton and copy ra gyapon nimo imong focus. Ana ra, ay kalimot. Ana ra kadali guys. Dari pud sa pikas, sa litus rectum diari sa man siya pagkita ani be. 'Di ba kay nakita na 'tong litus rectum, that is 4a, atong a is 3 halves. So, pag-simplify niya, 6 ang total sa atoang litus rectum. Nya ato pa mang bahinon into 2 equal parts. So, tag 3 sila. So, natay coordinates. That is 3 and 3. It's up to us if atong direction is left or right. So, if left siya, we'll count 3 units to the left. That means negative na siya. So, this is negative 3 and negative 3 halves. Diba? You can see there. Next. Kani kay to the right man ta. So, positive na tong 3. Positive na tong 3. And that, copy lang yapon na to ang focus diari, which is negative 3 over 2. So, that's how you determine sa atong latest rectum. Now, what about the parabolas whose vertex is at HK? So, in the same manner sa atong circles, guys, atong circle has a center at the origin and also it has the center at HK. So, what if nasa sa HK? So, if nasa sa HK, this means nga wala siya sa center. Ano, wala siya sa origin. So, maski asa, diari. So, diari ana, ana, or diari bakaha, atong parabola. Ana na siya, guys. Now, you have there ato ang simplified nga formula that will just be y minus k squared is equal to 4a times x minus h. So, if makita gani ninyo guys, nga naka-minus sa inyong ano, naka-minus sa inyong y or sa inyong x, para sa akong gingon earlier, if na siya minus, kay it is a parabola whose vertex at HK. So, ano na siya guys? So, muna siya itong standard form sa parabola at vertex HK. That will be y minus k squared is equal to 4a times x minus h. Now, you should remember nga nani ra ni siya guys ang gibuhat di ari nga table is that gidungagan ra siya h og k. Gidungagan ra na siya guys, gisubtrakan ra na siya. So, as you can see sa tong table diri oh, 'di ba kay ato ra man na siya gisubtrakan. Dungagan ra man na siya k di ara then kani h di ari, k diri, h gihapon, then diri sa x, h na pod, then diri k, then h ug k. So to remember perminti guys nga ang x ug ang h perminti magtapad. Ang x ug ang h perminti magtapad then ang y ug k mo'y permi magtapad. If na mali dari, kani ang i-follow dapat. Okay? So narta diri oh. So x minus h squared is equal to 4ay times y minus k. So yun sa din siya sir. So what about ito isa tang example ha. What if atong h is equal to 0 and atong k is equal to 0? So meaning nata sa origin or nata sa vertex, okay? Let's try substituting this one kani atong gamiton diari. So na kay x minus 0 squared, di ba?
is equal to 4a times kani 0, 'di ba? Ato ang y, ah, kapila ang y, then ang k nato is 0. So, unsa man ni siya? So, ang x minus 0 is just x lang man. And napatay squared na bilin, so x squared lang na sa diretso. Kani, y minus 0, ang y sa kag 0, so y ra gyapon. So, 4a y. Ana ra. So, this is what happens sa atuang formula. If we are at the origin or we are at the origin. So, kani siyang formula, this is the generalized. So, this applies for all cases unlike this one. Kay kani, para sa origin naman ni, while kani, pwede ka mag-substitute diari og equations maski pag naa ka sa origin. Kay ma-zero ra man na good. Ana ra. So, diari atong focus guys, atong focus. Tara. Di ba kay atong focus sa atuang previous nga table, if we are at the origin, kaning h na to will be zero ra gyud unta na siya. Zero ra gyud unta na siya guys. But since diari dungagan nato ang atong a og k. Dungagan nato a og k depende sa direction nato. Ay atong k dai dungagag a ana siya kung asa ta nakabutang, nakapastar. So mo-set ko example para masabtan ninyo ang table. So, na example dire, so the graph okay, okay, figure 1.27 shows the graph of parabola with only its focus and vertex indicated. So, focus rag vertex gihatag. So, find its standard equation. So, and what is its directrix and its axis of symmetry. So, saan mo na siya pupangita, guys? So, yung buhaton diari is so naman kay graph diari, di ba, na kay graph. And imong buhaton mo refer din kasi mong table. Sa atong table diari nakabutang ang yang focus is at H. Okay. Diari itong inote sa daan, ang graph niya, di ba? It opens to the left. So if it opens to the left, dara kani nga last nga ah, table or last nga row atong basihan. So itong focus is H minus A then K. K do atong Y. Automatic na rin nga negative 4 na ni siya. Di ba? Matic na siya diya. And then, mo man itong vertex, di ba? Mo na itong vertex. Inote na to guys, nga nata sa 5, 4. Nata sa 5, 4. Mo na itong vertex at 5 and negative 4. Atong focus is at 3 and negative 4. So, pila may distansya sa 5 ug 3, di ba? Ikan kag vertex. So, ning count kag 1, i-count kag 2, naabot kasi mong focus. So, this would mean nga, dos ilang distansya, di ba? Ilang gilayon. This would mean nga, atong focal distance is equal to 2. So, na natay focal distance nga equal to 2. So, ana ra na siya, guys. Or if tagaan tag vertex or and focus, ato lang ipon ang ilang distansya kung sa kalaya. So, 2 units raman. So, natay focal distance which is equal to 2. So, ana ra. So, natay A. So, from the vertex, naatay vertex 3. Ang focus ha is at H and negative A. So, atong H daw di ari di ay, so, atong focus. Atong H di ari is 5. H is 5 and also RK is equal to negative 4. Now, nanatay H, nanatay K, nanatay A. Tara, tulang taon. Nanatay H, nanatay K, nanatay A. So, pwede na ta maggama sa ato ang um, equation. Kaya atong gibutang diri find its standard equation man good. So, pwede na. Diretso na dayon ta.
So all you have to do is to write the equation in order to follow. So we have there y minus h squared is equal to negative 4a, then multiplied by x minus k. Na. So atong y, so ang negative h mo ni siya. So same ra gyapon ni siya concept sa circle, guys. If naata at coordinate nga form, if naa siya sa coordinate nga form, so siya i-reverse. So if positive 5 ni dire, this will become negative 5. Okay? And then squared is equal to negative 4a x. So negative 4, atong a is 2. So a is 2. Atay x diri, x minus k. So kani negative man ni siya. So if negative di siya, pagbutang di ari, ma-positive na. Yan na siya. Now, simplify. Y minus 5 squared is equal to negative 4 times 2 is negative 8. And then x plus 4. Okay. So x plus 4 na siya. Eh, wait. Mhm. Namali ko guys. Kanina siya sa table na to, mali din ni siya. Oh, dapat K ni siya, guys. Dapat K ni siya. Kay Y ba o K dapat magtapa, di ba? Then X og H. So baliktad akong H, X ug H dari. Wala na siya i-edit. Tara na siya. Ito na i-change. So, atong buhaton, mo ni siya ang H ha, mo ni siya ang K. So, ang Y ug K dapat magtapad. So, this should be K. This should be K. Let me erase this one. So, kani siya K, kani siya H. So, Y minus K. Our K will be 5. So, muna siya. 5 ni siya dapat diri. Kani siya. Uh, no, 4 di. Ay, sino mo kamali? 4 ni siya dapat. Kay Y o K lagi magtapad. Kani man ang 4 man ang K. So, kani siya Y plus 4 na siya dapat. Y plus 4. And then, kani siya Y minus 5. Okay? Y minus 5 para to ang K. Ano, X minus 5. So, X minus 5. Minus na siya. Negative 8. So, now, okay na. Na natin standard form sa to equation. Now, since gipangita man yung directrix, so as you can remember, itong directrix will just be equal to the focal distance. So, ang likod ani sa itong parabola, so count kag 1 na pod. So, 2. So, that will be at, so, yung diri, count pa, to the right man ka, so muad kag 2 di ari. So, ang imuhang directrix will be equal to 7. Di ba? Kay 5 plus 7 man. So, muna siya atong directrix, oh. Directrix. So, H plus A. So, atong H di ari is 5 plus A which is 2. So, H plus A man. So, 5 plus 2 which is equal to 7. Anara? Mura gibuhat dara. Okay? Ang axis of symmetry. So, axis of symmetry is the horizontal line through V which is equal to Y is equal to negative 4. So, horizontal line man na siya. So, sa Y ta magbase. Okay? Sinta. So, if sa circles na ay standard o general equation, naapod na sa parabolas, standard o general equation.
Now, itong standard equation, let's say we have there sa itong example dari before natin y plus 4 squared is equal to negative 8 times x minus 5. Kung saan man na ito siya pag-determine ang atuang general nga form ani niya. So, as you can remember, atong standard nga equation is to compress, ang atuang general form is to expand. So, ato ni siyang bungkagon. Okay, this is from the standard form man. Ato siyang bungkagon. So, itong y plus 4 squared, mahimo na na siyang so, y plus 4 times y plus 4. Ano na siya? Which is equal to kaning negative 8x. Ito i-distribute ang negative 8. So, negative 8 times x, that is negative 8x. Negative 8 times negative 5, that is positive 40. Kani, full method, y times y squared. 4 times y is 4y. 4 times y is 4y. And 4 times 4 is 16. Plus 40. Now, if ato siyang i-simplify, we'll get y squared plus 8y plus 16 is equal to negative 8x plus 40. Now, ato ang gusto nga form is ingani. We will equate it to 0. So, atong ipangbalhin tanan so that it will be equated to 0 and that it is of the general form na dayon. So, y squared plus 8x, 8y dahil 8y plus kani negative 8x mo na siya, ma-positive 8x na siya. So, positive 8x, dayon plus 16 minus 40. Okay, ma-negative na 40 equals 0. So, ito ang final ani will be y squared plus 8y plus 8x minus 24 which is equal to 0. So, anara, consider. Now, another example, you have there y squared minus 5x plus 12y is equal to negative 16. So, unsaon na to siya pag uh, answer ani niya? We are asked to find the vertex, focus, directrix, and the axis of symmetry of the parabola. So, unsaon mo na siya? Atong first step ani, if gitaghaan gani kag general form sa imong parabola, ato siyang i-transform into the standard form. Nganuman, kaya ang standard form, it has the H and K or ang atuang vertex. Diara na ito ma-determine itong vertex man good. Kaon man ni siya pagbuhat ha. So, all you have to do is to first identify kung asa na ay squared diara. Kung asa din ay squared diari. Diba ang y man? If na squared ang y, kana mong gamiton. So, y squared plus 12y. So, ipang as is ni mo ang mga y. And ibalhin mo ang 5 sa pikas. So, that will be positive 5 na dayon. 5x minus 16. Now, how do you solve this one? You solve this one by completing the square. So, ato man siyang i-compress good. Ato man siyang i-compress and need siya um, constants para makompress na to. Okay? So, in order to complete the square, so y squared, so plus 12y man ni siya. Ang 12y atong basihan. So, ang half sa 12, so half sa 12, and then atong square. So, half sa 12 is 6. And in atong square, that will be 36. So, plus 36. Then 5x minus 16. So, if nag-add kag 36 diri sa pikas, mo-add po kag 36 diri sa pikas, di ba? Because this is an equation. Now, in order to compress this one, all we have to do is to get the square root of the last term. Get the square root of the last term. The first and last term, dai.
'tong first term is y squared, so ang square root sa y squared is just y. Ang square root sa last term is 6. So, amo nimo pag-determine sa sign, atong basihan ang tunga-tunga niya. Ang sign sa second term, which is plus, so positive na itong butang diri. Square na din na. Simplify na to ni siya, so 5x is just equal to 20. Diba? 20 naman na siya, plus 20. So, ana lang. Nakuha na rin na to. So, dara oh. 5x to 20. So, ang gibuhat lang diri is gi-extract ang 5. So, pa-extract nimo sa 5 di ari, ipa-extract nimo sa 5, nahimo siyang 5 times x plus 4. Ana ra? Ara. So, nana kay vertex at -4 and -6. So, mo man ni siya imong vertex gud oh, positive man na silang duha. So, mo ni siya imong k, mo ni siya imong h. Ra. So, ang opposite signs nila, that will be -4 and -6. And then, check na to ang vertex. Check na. Next is ang ato ang focus. So, ano to pag-determine sa focus? Atong focus, we will base it on our, what do you call this? Siyang i-base sa ato ang diri. Kani siya. Kung sa multiplier dari. So, ang 5 man na siya, equate nimo siya 4a. So, 4a is equal to 5. Divide both sides by 4. So, our a will be equal to 5 over 4. And if we try to put this in our calculator, 5 over 4 is just equal to 1.25 units. So, from the vertex, mo count kag 1.25. Dire. So, ang atuang atong vertex diara since y man ni siya nga kuan, di ba? Y man ni siya nga what you call this? Y nga equation. So, matandog ani pag move nimo sa left is atong x. So, pag move nimo diri, so from -4, gi-add nimo siya og 1.25. 1.25. Add nimo na siya. Then 6. Di ba? So, that will become -2.75 and -6. So, giunsa man na siya. Base lang gyapon ta sa table, guys. Dara oh, table na to, dara. Ba, opens to the left. So, ang h niya ay opens to the sa 3. Minusan og a. So, dara siya. Akwaan siya. Ay, right mo na ni. So, if it opens to the right, dara dayo. H plus a. So, ang h na to is -4. Then, addan nimo siya 1.75 nga positive. So, ana lang. So, nakuha na nato ang atuang vertex, atong focus, atong directrix ani. So, pag determine sa directrix, so kani siya 4 minus pug ka dari, mo-move ka og 1.25 sa ubos. So, muna siya sa directrix. So, from -4, mo-subtract na ka dari. Mo-subtract kag 1.25. So, pag subtract nimo, since ga-subtract ka at the same time negative man ni siya, so like sign silang duha, therefore you're just adding negative numbers. So, this will be our directrix which is -5.25. So, draw lang tagline diara mo na natong directrix. And then axis of symmetry. Itong axis of symmetry sa atong parabola, mo base lang ta diari sa atoang ano, sa atoang h ani niya. Sa atong wait, this opens to the left to the right man di ay, so y gyapon tong basihan guys. So, atong axis of symmetry, so horizontal man siya, so ang x ang atong gamiton kani mo ba yan niya siya atong axis of symmetry, di ba? This is the line that divides them into mirror images man. So, kani atong gamiton nga axis of symmetry, 6. -6. Okay? So, kani examples guys, in leaving this sa inyong as your practice.
Anyway, provided man ang steps di ari, okay? Provided ang steps di ari. So, atong first example di ari, uh, we are asked to find the vertex, the focus, focal distance, length of latus rectum, endpoints of latus rectum, and the axis of symmetry. Provided ta ani. So, first step is to determine the H and the K. This is the K, this is the H. Check na imuhang focus. Check na yung focus. Among vertex po ni check na pod. Kay mo man ni siya ang negative 4 ug 1. Negative mo na siya negative 4, negative 1. So that is 4 and 1. Muna tong focus and then how to get the focus gani. To get the focus kani siya 8 man ni siya. So equate nimo siya og 4a is equal to 8. Divide both sides by 4. So a is equal to 2. So 2 na siya. So as you can see kay y man na siya, di ba? Y man ni siya. And then you can see there nga tara, it opens to the left. So if it opens to the left, imuhang subtrakan ang imong h. Imong subtrakan imong h. Subtrakan nimo imong h. Pag subtract nimo sa h nimo y, I don't know. Imong h is 4. 4 minus 2 or 4 plus 2. Wait, so ni siya. Okay. 4 plus 2 there guys. 4 plus 2. And then 1. So you'll have there 6 and 1. Then siya opens. Dala, opens to the right day siya kay dili dapat ang negative. Okay. So, dili kay positive raman sa diari, opens to the right ni siya. So mo add ka diri og 2 which is atong focal distance. Check yung focal distance, yung focus check na. Length of the latus rectum. Ang length sa imong latus rectum, saan man na siya? Nakay A. A, dayon multiplied by 2. So you have 8. So this is the length of your latus rectum. If imo siyang bahinon, you have there 4 and 4. So, imong latus rectum ha, latus rectum. So, imo ang parabola ani opens to the right man ni siya. Na, opens to the right. Dili siya accurate nga drawing ha, pero muna siya nag-represent sa tuang parabola karon. So, latus rectum na to could be up and down na siya. So, if up and down siya, meaning ang y ang apektado, di ba? From the focus, atong focus is 6 and 1. So, ang focus nimo adan mo 4. So 6 plus 4 ay 6 and 1 plus 4. 6 and 1 plus 4 and 6 and 1 minus 4. So, maunsa naman na siya. Kani mahimong 6 and 5. Kani mahimong 6 and negative 3. Diba? So, muna siya ang ato ang endpoints sa ato ang latus rectum. So, ano na siya guys. Same manner na gyapon dari guys sa ato ang second example. Refer focus vertex, focal distance, length of latus rectum, endpoint sa latus rectum og axis of symmetry. Itong axis of symmetry ani ni guys if y gani ang equation kung unsa ang y nato or ato ang k. Kung unsa tong k mo na ato ang axis of symmetry. Okay? So instructed na po di ari guys kung unsa. So dili na nako ihurot og tanan kay aron kaning last nga problem lang para sa inyo ha. This is for you to understand. Okay? So that ends my discussion. God bless in your exam, guys.